এই গাইজ, আজ আমরা গণেশ পুজো দেখতে বেরোচ্ছি ব্যাঙ্গালোরে লোকালের ভিতরে। তো আমাদের সঙ্গে আজকে দুজন আছে, একটা দাদা আর একটা ভাই। তো আমাদের রুমের সামনেই একটা কমিটির গণেশ পুজো দেখানোর জন্য ডাকে আমাদের কিছু আঙ্কেলসরা, অ্যান্ড আমাদের সবাইকে ভেতরে নিয়ে যায় তাদের গণেশ পুজো অ্যান্ড তাদের কালচার সব কিছু দেখানোর জন্য। तुम्हारा नाम क्या है बताओ? तुम्हारा उम्र कितना है? 8 साल। कौन से क्लास में हो? तुम में? कौन से क्लास में हो? थर्ड क्लास में। अच्छा, और ये कौन है? सगा भाई है। अच्छा, बहुत क्यूट है, तुम्हारे जैसा ही क्यूट है। मेरे व्यूअर्स को सभी हाई कर दो, एक बार बोलो हाय। अच्छा, बोलो लाइक करना, बोलो लाइक कर देना।